ओम शांति 23 जून 2024 अव्यक्त महावाक्य पुनरावृत्ति 19/3/2000 मुरलीर सारांश निर्माण एवं निर्माणर संतुलन द्वारा आशीर्वादर खाता जमा कर। निर्माण एवं निर्माणर संतुलन द्वारा आशीर्वादर खाता जमा कर। आज बाप दादा निजर होली हैप्पी अर्थात पवित्र एवं सुखी हंस मानकर सभा को आसिछंती। चारिआडे केवल होली हंस माने ही देखा जाउछंती। होली हंस मानकर विशेषता को मध्य तुमे समस्ते भल भाबरे जानिछ। होली हैप्पी हंस अर्थात सर्वदा स्वच्छ एवं निर्मल हृदय। एही भली होली हंस मानकर स्वच्छ एवं निर्मल हृदय होइथिबा कारणरू सेमानकर प्रत्येक शुभ आशा गुड़िक सहजरे पूर्ण होइथाए। सेथिपाई सेमाने सर्वदा तृप्त आत्मा होइथांती। सेमाने जहा भी श्रेष्ठ संकल्प करंती ताहा तुरंत पूर्ण होई जाए। सेथिपाई मेहनत करिबा को पड़े नाही। जानिछ काहींकी बाप दादांकर सबुठारु पाखापाखी एवं सबुठारु प्रिय हेउछंती निर्मल हृदयवान आत्मा माने। सेमाने सर्वदा बाप दादांकर हृदय सिंहासनर अधिकारी होइथांती। सेमानकर सबु श्रेष्ठ संकल्प गुड़िक पूर्ण होई जाउथिबा कारणरू सेमानकर वृत्ति अर्थात विचार रे दृष्टि रे वाणी रे तथा संबंध संपर्क रे सर्वदा एका भली सरलता एवं स्पष्टता देखा जाई थाए अर्थात अनुभव होई थाए। तेबे सरलतार लक्षण हेला दिल दिमाग बोल अर्थात मन बुद्धि एवं वाणी एक समान। दिल भितरे गोटिए कथा वाणी रे आउ गोटिए कथा यह सरलतार लक्षण नुहे। सरल स्वभावर अर्थ हेला सर्वदा निर्माणचित निरहंकारी तथा निस्वार्थ भावना। तेणु होली हंस मानकर विशेषता हेला सर्वदा सरलचित सरल वाणी सरल वृत्ति एवं सरल दृष्टि। बाप दादा एही वर्ष सबु पिलांक भितरे दुईटी विशेषता चाली चलन रे एवं चेहरा रे देखिबा को चाहुछंती। समस्ते पचारुछंती ना आगो को कौन करिबा को हेबो। एही सीजन परे अर्थात बाबा मिलन कार्यक्रम परे विशेष भावरे कौन करिबा को हेबो। समस्ते भाबुछंती ना आगो को कौन हेबा को जाउछि आगो को कौन करिबा को पड़िबो। सेवा क्षेत्र रे तो अधिकांश पिला माने यथाशक्ति हिसाब रे बहुत भल प्रगति करिछंती आगो को बढ़िछंती। बाप दादा सही उन्नति पाई अभिनंदन मध्य देउछंती। बहुत भल बहुत भल बहुत भल। एथि सहित फलाफल रूप रे गोटिए कथा देखिबा को मिलिला जे कौन सुनाई देबा। टीचर माने कुहंतु सुनाइबा। डबल विदेशी माने कुहंतु सुनाई देबा। पांडव माने कौन कहउछंती समस्ते हाथ उठाओ तेबे जाई सुनाइबु नचेत सुनाइबु नाही। समस्ते हाथ उठाइले बहुत भल। गोटिए कथा कौन देखिलु जेहेतु आज बतन रे बाप दादांकर परस्पर भितरे वार्तालाप चली थिला तेबे वार्तालाप किपरि करिवे उभय परस्पर सहित किपरि वार्तालाप करिवे जेपरि एही साकार दुनिया रे तुमे माने मनो एक्टिंग अर्थात एकक अभिनय करूछ ना सेथिरे बहुत भल भल अभिनय करूछ। तेबे तुम मानकर साकारी दुनिया रे तो गोटिए आत्मा दुई जनकर मध्य पाठ करि पारुछि किंतु बाप दादा दुई जन आत्मा गोटिए सूक्ष्म शरीर रे अछंती। तेणु फरक होई गला ना। तेणु बहुत मजा लागिबा भली कथा हेला ना। तेणु आज बाप दादांकर वार्तालाप चली थिला केउ कथा उपरे चली थिला जानिछ। तुमे माने तो जानिछ जे ब्रह्मा बाबांक निकटरे केउ कथार बहुत आग्रह रहिछि
ଏହା ତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ ନା, ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଉ। ତେଣୁ ଶିବ ବାବା ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ କହିଲେ, ବିନାଶ ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ତ ଗୋଟିଏ ତାଳି ବି ନୁହେଁ, ଗୋଟିଏ ଚୁଟକିର କଥା। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ପ୍ରଥମେ 108 ନହେଲେ ବି ତାର ଅଧା ମାଳା ତ ତିଆରି କରି ଦେଖାଅ। ଏଥିରେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଉତ୍ତର କ'ଣ ଦେଇଥିବେ କୁହ? ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଅଧା ମାଳା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇନାହିଁ? ପୁରା ମାଳାର କଥା ଏବେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଅଧା ମାଳା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲେଣି କି? ସମସ୍ତେ ହସୁଛନ୍ତି। ହସିବା ଅର୍ଥ କିଛି ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଅଧା ମାଳା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲାଣି, ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ହାତ ଉଠାଅ। କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲାଣି? ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛ ଯେ ମାଳା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି, ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ତେବେ ଅଧିକାଂଶ ପିଲା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଏବଂ ଅଳ୍ପ ପିଲା କହୁଛନ୍ତି ହୋଇଗଲାଣି। ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଅଧା ମାଳା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲାଣି, ସେମାନଙ୍କୁ ବାପ ଦାଦା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ନିଜର ନାମ ଲେଖିକରି ଦିଅ। ବହୁତ ଭଲ କଥା ନା? କେବଳ ବାପ ଦାଦା ହିଁ ଦେଖିବେ, ଆଉ କେହି ଦେଖିବେ ନାହିଁ। ବନ୍ଦ ଥିବ। ବାପ ଦାଦା ଦେଖିବେ ଯେ ଏହିଭଳି ଭଲ ଭଲ ଆଶାବାଦୀ ରତ୍ନ କେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି। କାରଣ ବାପ ଦାଦା ମଧ୍ୟ ଭାବୁଛନ୍ତି ହୋଇଯିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନାମ ସବୁ ରଖିବ, ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇ ରଖ। ତେବେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିବେ? ତୁମେମାନେ ତ ଭଲ ଭଲ ଉତ୍ତର ଦେଲ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା କହିଲେ, ବାସ୍, କେବଳ ଏତିକି ସମୟ ଦରକାର, ଯାହାକି ଆପଣ ଚୁଟକି ବଜାଇବା ମାତ୍ରେ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବେ। ତେବେ ଏହା ତ ଭଲ କଥା ନା? ତେଣୁ ଶିବ ବାବା କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା, ତେବେ କ'ଣ ପୁରା ମାଳା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି? ଅଧା ମାଳାର ତ ଉତ୍ତର ମିଳିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ପୁରା ମାଳା ପାଇଁ ପଚାରିବାରୁ କହିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଟିକିଏ ସମୟ ଦରକାର। ଏହିଭଳି ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଚାଲିଥିଲା। ତେବେ ଆଉ କିଛି ସମୟ କାହିଁକି ଦରକାର? ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ପରେ ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ହିଁ ଚାଲିଥାଏ ନା? ଆଉ କିଛି ସମୟ କାହିଁକି ଦରକାର? ବିଶେଷ କମି କ'ଣ ଅଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅଧା ମାଳା ମଧ୍ୟ ଅଟକି ରହିଛି? ତାପରେ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଗପଛ ହିସାବରେ ପ୍ରକଟ କରି ଚାଲିଲେ। ଯେପରି ତୁମମାନଙ୍କର ଜୋନ୍ ସବୁ ଅଛି ନା, ସେହିପରି ଜୋନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ତ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଟେ ନା? ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ସହରମାନଙ୍କୁ ବତନରେ ପ୍ରକଟ କରାଇଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ କରାଇଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚେହେରାକୁ ଦେଖି ଚାଲିଲେ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଦେଖି ବ୍ରହ୍ମା ବାବା କହିଲେ, ଯଦି ଗୋଟିଏ ବିଶେଷତାକୁ ଏବେ ସବୁ ପିଲା ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଧାରଣ କରିନେବେ, ତେବେ ମାଳା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ତାହା କେଉଁ ବିଶେଷତା? ବ୍ରହ୍ମା ବାବା କହିଲେ, ପିଲାମାନେ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତିକି ଉନ୍ନତି କରିଛନ୍ତି ବା ସେବା କରି ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛନ୍ତି, ତାହା ବହୁତ ଭଲ। କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ କଥାର ସନ୍ତୁଳନ କମ୍ ଅଛି। ତାହା ହେଲା ନିର୍ମାଣର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ନିର୍ମାଣ, ତାହା ହେଲା ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଏହା ହେଲା ନିର୍ମାଣ। କେବଳ ମାତ୍ରାର ଅନ୍ତର ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ସହିତ ନିର୍ମାଣ ହେବା ଅର୍ଥାତ୍ ନିରହଙ୍କାରୀ ହେବା, ଏହି ଦୁଇଟିର ସନ୍ତୁଳନ ରଖିବାରେ ଅନ୍ତର ରହିଛି। ସେବାର ଉନ୍ନତିରେ ନିର୍ମାଣତା ପରିବର୍ତ୍ତେ କେବେ କେବେ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ସ୍ୱ ଅଭିମାନ ମଧ୍ୟ ମିଶିଯାଉଛି। ଯେତିକି ଯେତିକି ସେବା କରିବାରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେହି ଅନୁସାରେ ବୃତ୍ତିରେ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଚାରରେ, ଦୃଷ୍ଟିରେ, ବାଣୀରେ, ଚାଲିଚଳନରେ ନିର୍ମାଣତା ଦେଖାଯିବା ଦରକାର। ଏହାର ସନ୍ତୁଳନ ଅର୍ଥାତ୍ ବାଲାନ୍ସ ରଖିବା ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କ ବାଲାଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁଭଳି ବ୍ଲେସିଂ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବା ଦରକାର, ତାହା ମିଳୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଯିଏ ଯେତେ ବି ଭଲ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ତ ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ ସହିତ ଯଦି ଆଶୀର୍ବାଦର ଖାତା ଜମା ନାହିଁ, ତେବେ ଦାତା ପଣିଆର ସ୍ଥିତି
ବା ଦୟାଶୀଳ ହେବାର ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭୂତି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ୱପୁରୁଷାର୍ଥ ସହିତ ବାପଦାଦା ତଥା ପରିବାରର ଛୋଟ ବଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ଏହିଭଳି ଆଶୀର୍ବାଦ ଜମା କରିବା ଅର୍ଥ ପୁଣ୍ୟର ଖାତା ଜମା କରିବା। ଏହା ତୁମର ଅନ୍ତିମ ଫଳାଫଳର ନମ୍ବର ବୃଦ୍ଧି କରାଇଥାଏ। ତେଣୁ ତୁମେ ଯେତେ ବି ସେବା କରୁଥାଅ, ନିଜର ସେବା କରିବାର ନିଶାରେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଥାଅ। କିନ୍ତୁ ବାପଦାଦା ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଏହି ବିଶେଷତା ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ସେବା ସହିତ ନିର୍ମାଣତା ଏବଂ ମେଳାପୀ ସ୍ୱଭାବ, ଏହି ଦୁଇଟି ପୁଣ୍ୟର ଖାତା ଜମା ହେବା ବହୁତ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ। ପରେ ଆଉ କହିବ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ତ ବହୁତ ସେବା କରିଛି, ମୁଁ ତ ଏହି ସେବା କରିଛି, ସେହି ସେବା କରିଛି, ଅମୁକ ସେବା କରିଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ନମ୍ବର ପଛରେ କାହିଁକି ରହିଲା। ସେଥିପାଇଁ ବାପଦାଦା ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ସୂଚନା ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏହି ପୁଣ୍ୟର ଖାତା ବହୁତ ବହୁତ ଜମା କର। ଏମିତି ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ଇଏ ତ ଏହିଭଳି ହିଁ ଅଟେ, ଇଏ ତ ବଦଳିବାର ହିଁ ନାହିଁ। ଯେବେ କି ପ୍ରକୃତିକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇ ପାରୁଛ, ପ୍ରକୃତି ସହିତ ତ ନିଜକୁ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚାଲୁଛ ନା, ତେବେ କ'ଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମାକୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିପାରିବ ନାହିଁ? ତେଣୁ ବିରୋଧୀ ଆତ୍ମା ସହିତ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚାଲ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ନିର୍ମାଣର ସନ୍ତୁଳନ। ଶୁଣିଲ ତ? ଶେଷରେ ହୋମୱାର୍କ ଅର୍ଥାତ୍ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ପାଠ ତ ଦିଆଯିବ ନା, କିଛି ତ ହୋମୱାର୍କ ମିଳିବ ନା। ତେଣୁ ବାପଦାଦା ଆସନ୍ତା ସିଜିନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ କିଛିଟା ସର୍ତ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ରଖିବେ। ଦେଖ, ସାକାରରେ ପାଠ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଲା, ଅବ୍ୟକ୍ତ ପାଠ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଛି। ଏତେ ସମୟ ଅବ୍ୟକ୍ତ ପାଠ ଚାଲିବ ବୋଲି ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ତେଣୁ ଉଭୟ ପାଠ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ଚାଲିଲା। ଏବେ କୌଣସି ତ ସର୍ତ୍ତ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ନାହିଁ? ଏଥିରେ ତୁମମାନଙ୍କର ବିଚାର କ'ଣ? କ'ଣ ଏହିଭଳି ଚାଲୁଥିବ? କାହିଁକି ଜାଣିଛ, ଆଜି ବତନରେ ଆସନ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା। ତେବେ ବାପଦାଦାଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଭିତରେ ଏହି କଥା ମଧ୍ୟ ଉଠିଲା ଯେ ଡ୍ରାମାରେ ଏହିଭଳି ପାଠ ମଧ୍ୟ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଚାଲିବ? ଏହାର କୌଣସି ଶେଷ ତାରିଖ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଡେରାଡୁନର ପ୍ରେମ ଭଉଣୀକୁ ଜନ୍ମପତ୍ରୀ ଶୁଣାଅ, ଆଉ କେତେ ଦିନ ଚାଲିବ? ଏବେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଆଉ କେତେ ଦିନ? କିନ୍ତୁ ପାଇଁ 6 ମାସ ସମୟ ତ ଅଛି ନା। 6 ମାସ ପରେ ଯାଇ ତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସିଜିନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତେଣୁ ବାପଦାଦା ଫଳାଫଳ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୃଦୟ। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପୁରୁଣା ସ୍ୱଭାବ ସଂସ୍କାରର ଅଭିମାନ ବା ଅପମାନର ଅନୁଭବର ଦାଗ ମଧ୍ୟ ନଥିବ। ବାପଦାଦାଙ୍କ ପାଖରେ ଦିଲ୍ର ଫଟୋ ଉଠାଇବାର ମେସିନ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏଠାରେ ଏକ୍ସରେ ମେସିନ୍ରେ ଏହି ସ୍ଥୂଳ ଦିଲ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ନା? ତେଣୁ ବତନରେ ମଧ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦିଲ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ମନର ଫଟୋ ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିହୁଏ। କେତେ ପ୍ରକାରର ଛୋଟ ବଡ଼ ଦାଗ ଏବଂ ଅବହେଳାପଣିଆର ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖି ହେଉଛି। ଆଜି ହୋଲି ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛ ନା? ଶେଷ ପାଳି ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ହୋମୱାର୍କ ଶୁଣାଇ ଦେଲୁ। କିନ୍ତୁ ହୋଲିର ଅର୍ଥ ତୁମେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଉଛ ଯେ ହୋଲି ପାଳନ କରିବା ଅର୍ଥ ବିତି ଯାଇଥିବା କଥାକୁ ଭୁଲିଯିବା। ହୋଲି ପାଳନ କରିବା ଅର୍ଥ ଦିଲରେ ଛୋଟ ବଡ଼ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଦାଗ ନ ରହିବା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୃଦୟ। ବାପଦାଦା ତ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବାପଦାଦାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ସ୍ନେହ ଥିବା କାରଣରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ତାଙ୍କୁ ଆଦୌ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ତାହା ହେଲା ପିଲାମାନେ ମେହନତ ବହୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି କେବଳ ହୃଦୟ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୋଇଯିବ, ତେବେ କୌଣସି ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଦିଲାରାମ ବାବା ସର୍ବଦା ତୁମର ଦିଲରେ ସମାହିତ ହୋଇ ରହିବେ ଏବଂ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ଦିଲାରାମଙ୍କର ଦିଲରେ ସମାହିତ ହୋଇ ରହିବ। ଯଦି ହୃଦୟରେ ସର୍ବଦା ବାବା ବିରାଜମାନ ଥିବେ, ତେବେ ମାୟା କୌଣସି ରୂପରେ, ଚାହେ ସ୍ୱପ୍ନ ରୂପରେ,
चाहे राजकीय रूप रे चाहे मोटा रूप रे कौनसी रूप रे माया आसी परिबो नाही। स्वप्न रे बा संकल्प रे मध्य माया आसी परिबो नाही। तेबे मेहनत रु मुक्त होई जीवना। बाप दादा तो पिला मानकु संकल्प रे मध्य मेहनत रु मुक्त देखिबा को चाहुछंती, कारण मेहनत मुक्त आत्मा ही जीवन मुक्त स्थितिर अनुभव करि परिबो। तेणु होली पालन करिबा अर्थ हेला मेहनत मुक्त एवं जीवन मुक्त अनुभूति रे रहिबा। एबे बाप दादा मानसिक शक्ति आधार रे सेवा को शक्तिशाली करिबा को चाहुछंती। बाणी द्वारा सेवा करिबा तो होई आसुछि एवं आगको मध्य होई चलिबो, किंतु एथिरे समय अधिक लागुछि। जेहेतु समय कम अछि सेवा एबे मध्य बहुत बाकी रहिछि। सेवार फलाफल तो तुमे माने सुनाइल। एबे पर्यंत 108 रो माला मध्य प्रस्तुत करि पारि नाह। 16,000 पुणी 9 लाख यह तो बहुत दूरर कथा। एथिपाई तीव्र बेगी विधि आपणाइबाकु हेबो। तेणु प्रथमे निजर मनोवृत्ति को श्रेष्ठ एवं स्वच्छ कर। गोटे सेकेंड मध्य व्यर्थ रे न जाऊ। एबे पर्यंत मध्य अधिकांश पिलांकर व्यर्थ संकल्प किछि परिमाण रे चालुछि। अशुद्ध नुही किंतु व्यर्थ संकल्प चालुछि। सेथिपाई मानसिक सेवा बा संकल्प शक्ति द्वारा सेवा तीव्र गति रे होई पारु नाही। तेणु एबे होली पालन करिबा अर्थ निजर मानसिक वृत्ति को व्यर्थ ठारू व्यर्थ संकल्प ठारू मध्य होली करिबा। तेबे समस्ते होली पालन करिले तो पालन करिबा अर्थ होई जिबा। दुनिया रे लोक माने तो भिन्न भिन्न रंग द्वारा होली पालन करूछंती, किंतु बाप दादा सबु पिलांक उपरे दिव्य गुणर दिव्य शक्तिर ज्ञान गोलापर रंग लगाउछंती। आज वतन रे आहुरी मध्य समाचार थिला। गोटे हिला वार्तालापर कथा जहाकु सुनाई देलु। द्वितीय रे एही कथा थिला जे जेउ माने भी तुमर भल भल सेवा साथी माने एडवांस पार्टी रे आगुआ जाइछंती, सेमानकर आज सूक्ष्म वतन रे होली पालन करिवार दिन थिला। तुम मानक मन भितरे मध्य सही भली कौनसी पर्वपर्वाणी आसिले मने तो पड़ुछि ना। दादी मानक कथा, सखी मानक कथा, पांडव मानक कथा मने तो पड़ुछि ना। तेणु एडवांस पार्टीर मध्य बहुत बड़ संगठन होई गलानी। जदि समस्तंकर नामर तालिका बाहर करिबो तेबे बहुत बड़ होई जिवो। तेणु वतन रे आज सबु प्रकार आत्मा माने होली पालन करिबा पई आसीथिले। समस्ते निज निजर पुरुषार्थर प्रारब्ध अनुसार भिन्न भिन्न पाठ करूछंती। तेबे एडवांस पार्टीर कार्य तो एबे पर्यंत गुप्त रे चलीछि। तुमे माने भाबुछ ना से माने कौन करूछंती। से माने तुम मानको आवाहन करूछंती जे यथाशीघ्र संपूर्ण होई दिव्य जन्म द्वारा नूतन दुनियार निमित्त हुओ। तेबे से माने निज निजर पाठ रे खुशी अछंती। एकथा तांकर स्मृति रे नाही जे आमे संगम जुगरु आसीछु। दिव्यता अछि, पवित्रता अछि, परमात्मा लगन अछि, किंतु ज्ञान स्पष्ट भावरे प्रकट नुही। नियारा पणिया मध्य अछि, किंतु ज्ञान जदि स्पष्ट भावरे प्रकट होई जिवो तेबे समस्ते मधुबन को तो धाई आसीबे ना। किंतु सेमानकर पाठ मध्य भिन्न अटे। ज्ञानर शक्ति सेमानक पाखरे अछि, शक्ति कम होई नाही। निरंतर मर्यादा पूर्वक घरर वातावरण माता पितांकर संतुष्टता एवं स्थूल साधन गुड़िक मध्य प्राप्त अटे। मर्यादारे घरर वातावरण माता पितांकर संतुष्टता एवं सब स्थूल साधन गुड़िक मध्य प्राप्त अटे। मर्यादारे मध्य बहुत पक्का अटंती, क्रमान्वय तो अछंती, किंतु विशेष आत्मा माने पक्का अटंती। अनुभव करूछंती जे आमर पूर्व जन्म एवं वर्तमानर पूर्व जन्म महान थिला एवं रहिबो। चेहरा मध्य अधिकांश आत्मा मानकर गोटिए राजकीय परिवारर तृप्त आत्मा भली, हर्षित एवं भरपूर आत्मा को भली, दिव्य गुण संपन्न आत्मा को भली देखा जाउछि। एसबु तो हेला सेमानक विषय रे
समाचार किंतु बतन रे कौन हैला सेमाने होली किपरि पालन करिले तुमे माने मध्य देखिथिब जे होली दिन भिन्न भिन्न रंगर सुखिला रंगर थाली सबु भरपूर करी रखि थांती। तेणु बतन रे मध्य सुखिला रंग भली बहुत सूक्ष्म चमकदार हीरा सबु थिला किंतु सेगुड़िक ओजनिया नथिला। जेपरी रंग को हाथ रे धरिले हालुका लगी थाए ना सेही भली भिन्न रंगर हीरार थाली सबु भरपूर होई रहिथिला। तेणु जेते बेले समस्ते आसीगले तेबे बतन रे समस्तंकर स्वरूप कौन जानिछ प्रकाशमय स्वरूप होई थाए ना देखिछ ना। तेणु आलोकर प्रकाशमय काया तो पूर्वरु ही चमकु थाए। तेणु बाप दादा समस्त निजर निजर संगम जुगी शरीर रे प्रकट कराइले। जेते बेले संगम जुगी शरीर रे प्रकट होई गले सेते बेले परस्पर सहित बहुत मिलन करिबारे लागी पड़िले। एडवांस पार्टीर जन्मर कथा सबु भूली गले एवं संगम जुगर कथा सबु मने पड़ीगला। तेबे तुमे माने बुझी पारुथिबो परस्पर सहित जेते बेले संगम जुगर कथावार्ता करि थांती सेते बेले केते खुशी होई जांती। तेणु बहुत खुशी मनरे परस्पर सहित खुशीर आदान प्रदान करिथिले। बाप दादा मध्य देखिले जे एमाने बहुत खुशी हेउछंती तेणु एमानकु मिसिबाकु दिया जाऊ। परस्पर को निज जीवन र बहुत कहानी सब सुनाइबाकु लागिथिले। बाबा एही भली कहूथिले, बाबा एही भली मते स्नेह देउथिले, एही भली शिक्षा देइथिले आदि आदि। बाबा एही भली कहूछंती सेही भली कहूछंती बाबा 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 शब्द ही थिला। किछि समय परे पुणी कौन हैला जानिछ समस्तंकर संस्कार विषय रे तो तुमको जଣା अछि। तेणु समस्तंक भितरे सबुठारु मजालिया स्वभाव हैला एही ग्रुप रे किए थिला जानिछ दीदी एवं चंद्रमणि दादी। तेणु दीदी प्रथमे उठिले चंद्रमणि दादींकर हाथ धरी रास करिबा आरंभ करिदेले एवं दीदी जेपरी एठारे मध्य निशारे आसी जाउथिले अर्थात भाव विहुल होई जाउथिले सेहीपरि निशारे खूब रास करिले। मम्मा को मझिरे रखी तांको चारि पाखरे चक्र लगाई नृत्य करिथिले। परस्पर सहित लुचकाली खेलिले एवं बहुत खेल खेलिले। बाप दादा मध्य एसबु देखि बहुत हसिछंती। जेहेतु होली पालन करने को आसीछंती तेणु खेलंतु। किछि समय पर समस्ते बाप दादा बाहुरे समाहित होइगले एवं समस्ते पूरा पूरी लवलीन होइगले। तापरे बाप दादा समस्तंक उपरे भिन्न भिन्न रंगर जो हीरा सबु थिला बहुत सूक्ष्म गुंड सदृश थिला किंतु सेथिरे चमक बहुत थिला। बाप दादा तांकु समस्तंक उपरे छिंची थिले। तेबे शरीर तो समस्तंकर पूर्वरु ही चमकदार थिला ता उपरे एही भली भिन्न भिन्न रंगर हीरा गुड़िक पड़िबा द्वारा समस्ते जेपरी बहुत सुशोभित होई उठिले। नाली नील हलदिया जो सब 7 रंगर कहूछ ना सेथिरे 7टी जाक रंगर हीरा थिला। तेबे समस्ते एही भली चमकदार होई गले जहाँकि सत्य जुगरे मध्य एभली ड्रेस नथिबो। आरंभरु तो समस्ते खुशी मौजरे ही थिले पुणी परस्पर उपरे रंग लगाइबारे लागी पड़िले। मजालिया भौणी माने मध्य बहुत थिले ना तेणु समस्ते बहुत बहुत मजा करिले। तेबे मौज परे पुणी कौन हुए बाप दादा आगुआ भावरे समस्तंकु भोग खुआइथिले। तुमे माने तो काली भोग लगाइब ना किंतु बाप दादा मधुबन एवं संगम जुगर भिन्न भिन्न भोग समस्तंकु खुआइथिले। तेबे सेथिरे विशेष करी होली रो भोग कौन होइथिबो गेवर जलेबी। तुमे माने गोलाप फूल को तेल रे छाणी सेथिरे टोली तैयारी करूछ ना तेणु संगम जुगर एही भिन्न भिन्न भोग लगा जाइथिला।
ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୋଗ ମିଳିଗଲା, ତୁମମାନଙ୍କୁ କାଲି ମିଳିବ। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ସାର କଥା ହେଲା ଖୁବ୍ ନାଚିଲେ, ଗାଇଲେ ଏବଂ ପାଳନ କରିଲେ। ସମସ୍ତେ ମିଶି ବାହା ବାବା, ମେରା ବାବା, ମିଠା ବାବା ଗୀତ ଗାଇଲେ। ତେବେ ନାଚିଲେ, ଗାଇଲେ, ଖାଇଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ କ'ଣ ହୁଏ? ବଧାଇ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେବା ଏବଂ ବିଦାୟୀ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଦାୟ ଦେବା। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିଲ ନା କେବଳ ଶୁଣିଲ? ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତେ ଫରିସ୍ତା ହୋଇ ପ୍ରକାଶମୟ କାୟାଧାରୀ ହୋଇଯାଅ। କ'ଣ ହୋଇପାରିବ ନା ନାହିଁ? ମୋର ଶରୀର ଟିକିଏ ମୋଟା ଅଛି, ତାହା ନୁହେଁ। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଚମକୁଥିବା ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଯାଅ। ହୋଇପାରିବ? ବିଲକୁଲ ଫରିସ୍ତା। ବାପ୍ ଦାଦା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡ୍ରିଲ୍ କରାଇଲେ। ଏବେ ନିଜ ଉପରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ଚମକୁଥିବା ହୀରା ଶରୀର ଉପରେ ଲଗାଅ ଏବଂ ସର୍ବଦା ଏହିପରି ଦିବ୍ୟ ଗୁଣର ରଙ୍ଗରେ, ସର୍ବଶକ୍ତିର ରଙ୍ଗରେ, ଜ୍ଞାନର ରଙ୍ଗରେ ନିଜକୁ ରଞ୍ଜିତ କରି ରଖ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରଙ୍ଗ ହେଲା ବାପ୍ ଦାଦାଙ୍କର ସଙ୍ଗର ରଙ୍ଗରେ ସର୍ବଦା ନିଜକୁ ରଙ୍ଗ କରୁଥାଅ ଏବଂ ଏହିଭଳି ଅମର ହୋଇ ରହିଥାଅ। ଆଚ୍ଛା, ଏହିଭଳି ଦେଶ ବିଦେଶର ଫରିସ୍ତା ସ୍ୱରୂପ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ସର୍ବଦା ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୃଦୟବାନ ପ୍ରାପ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ସଚ୍ଚା ହୋଲି ପାଳନ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ହୋଲିର ଅର୍ଥ ସହିତ ଚିତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପରେ ଧାରଣ କରୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ସର୍ବଦା ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ନିର୍ମାଣର ସନ୍ତୁଳନ ରଖୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ସର୍ବଦା ଆଶୀର୍ବାଦ ରୂପକ ପୁଣ୍ୟର ଖାତା ଜମା କରୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ପଦମ ଗୁଣା ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ୍ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ବରଦାନ। ମଧୁରତା ଦ୍ୱାରା ବାବାଙ୍କର ସମୀପତାର ସାକ୍ଷାତକାର କରାଉଥିବା ମହାନ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ମଧୁରତା ଦ୍ୱାରା ବାବାଙ୍କର ସମୀପତାର ସାକ୍ଷାତକାର କରାଉଥିବା ମହାନ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ସଂକଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ମଧୁରତା, ବାଣୀରେ ମଧ୍ୟ ମଧୁରତା ଏବଂ କର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ମଧୁରତା ଭରି ରହିଛି, ସେହିମାନେ ହିଁ ବାବାଙ୍କର ପାଖାପାଖି ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ କହୁଛନ୍ତି, ମିଠା ମିଠା ସନ୍ତାନମାନେ, ଏବଂ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ମିଠା ମିଠା ବାବା। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ପ୍ରତିଦିନର ମଧୁର ବାଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧୁରତା ସମ୍ପନ୍ନ କରିଦେଉଛି। ଏହିଭଳି ମଧୁରତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରୁଥିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ମହାନ ଅଟନ୍ତି, କାରଣ ମଧୁରତା ହିଁ ମହାନତା ଅଟେ। ଯଦି ମଧୁରତା ନାହିଁ, ତେବେ ମହାନତାର ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସ୍ଲୋଗାନ। ଯେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନୋରଞ୍ଜନର ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ଯେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନୋରଞ୍ଜନର ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।